समस्त को प्रेज लॉर्ड। लूक तार 8 पर्वर 40 रु 45 पद मध्य लेखा अछि जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट जाइरसकर झियो को सुस्थ करने को जाउछंती सही समय रे जणे 12 वर्षर प्रदर रोगाग्रस्ता स्त्री लोक यीशु ख्रीष्टकर पछुआड़ू आसी तांकर वस्त्र को छुई से सुस्थ होउछि। सही समय यीशु ख्रीष्ट ताकर पछरे चालुथिबा शिष्य मानकु ओ लोक मानकु से प्रश्न पचारुछंती किए मते छुईला। यीशु ख्रीष्ट काहीकि एही प्रश्नटी ताकर पछरे जाउथिबा लोक मानकु से पचारिले से कि जानिलेनी। माथ्यू तार 9 पर्वर 4 पद लेखा अछि यीशु ख्रीष्ट मनुष्यर चिंता को जानुथिले। जोहन तार 2 पर्वर 25 पद लेखा अछि यीशु ख्रीष्ट मनुष्यर अंतर रे कौन थिला ताहा जानुथिले। से सब किछि जानुथिले, से सर्वज्ञ अटंती, से अंतर्यामी अटंती। हेले काहीकि से एही प्रश्न लोक मानकु पचारिले। आसंतु जानिबा ताहार कारण गुड़िक। जदि आमे आदि पुस्तक तार 4 पर्व पढ़िबा सेठारे सदाप्रभु परमेश्वर कहिनो को गोटे प्रश्न पचारुछंती तुमर भाई हेबलो केउठारे। सही समय रे कहिनो सदाप्रभु को उत्तर देउछंती मु जाने नहीं, मु कौन मो भाईर रक्षक। एठारे सदाप्रभु परमेश्वर कहिनो को जो प्रश्न पचारुछंती तुम भाई केउठारे, कौन सदाप्रभु परमेश्वर जानि नथिले हेबलंकु कहिनो हत्या करिछंती। सदाप्रभु परमेश्वर से निश्चित भाव जानिथिले, किंतु प्रभु कहिनो को प्रश्न पचार कारण होछि कहिनो से निजे स्वीकार करू, निजे जानू, निजे मानू जे से भूल करिछि, तार भाईर हत्या करिछि आउ तार दंड असह्य, से केते मंद, से केते खोल। एथिपाई परमेश्वर कहिनो को से प्रश्न पचारुछंती। सही प्रकार यीशु ख्रीष्ट एठारे जेतेबेले से तांकरी पछरे आस्थवा लोक मानको प्रश्न पचारुछंती किए मते छुईला, तार अर्थ एहा नुहे जे यीशु ख्रीष्ट से जानिले नाही। से तांकु केही जणे छुईले आउ तांको शरीर रु सुस्थ करिवार शक्ति निर्गत हैला आउ केही जणे सुस्थता पाइछि या जानिले बोली ही तो से प्रश्न पचारुछंती किए मते छुईला। प्रथम कारण यीशु ख्रीष्ट काहे पचारले किए मते छुईला। यीशु ख्रीष्ट चाहुथिले जो व्यक्ति तांको छुई सुस्थ हे अछि से आ लुचिकी न रहू, से तांकर सम्मुख को आसु, सर्वसाधारण आगरे लोक मानक साक्षातरे से स्वीकार करू से काहीकि कौन पाए यीशु ख्रीष्टंकर पोशाक को छुईला, से साक्ष्य देउ तार सुस्थता विषय। एथिपाई यीशु ख्रीष्ट एही प्रश्नटी पचारले। काहीकि ए स्त्री लोकटी यीशु ख्रीष्टंक विषय शुणिला परे मने मने कहूथिला जदि मु तांकरी वस्त्र छुईबी ताहले मु सुस्थता लाभ करि पारिबी। जेतु ए स्त्रीटी असुचि थिबारु से आउ सर्वसाधारण बा प्रकाश्य रे से यीशुंक निकट को जाई पारि नै, से गोपन रे जाईछि, लुचि की जाईछि आउ यीशु ख्रीष्टंकर वस्त्र को से छुई सुस्थता अनुभव करिछि। आउ यीशु ख्रीष्ट चाहू नांती ए स्त्रीटी ए प्रकार गोपन रे जाऊ किंबा तांकरी सुस्थतार कार्य ए प्रकार गुप्त रहू। जदि आमे मार्क पुस्तक तार 5 अध्याय पढ़िबा सेठारे देखि परिबा यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले से असुचि आत्मा विशिष्ट लोकंकु से आउ सुस्थ कले, एई व्यक्ति भल मन पाइला परे यीशु को पछरे जिबा पई अनुमति मागुछि। यीशु ख्रीष्ट तांको पछरे जिबा पई से अनुमति देले नाही। यीशु ख्रीष्ट सेही व्यक्ति को कहिले तुम्भे आपणा आत्मीय स्वजन निकट को जाओ, सदाप्रभु परमेश्वर तुम प्रति जेउ कार्य करिसंती आउ जो दया देखई अछंती से मानकु कुह। यीशु ख्रीष्ट चाहुथिले ए स्त्री लोकटी तांको निकट को आसो, समस्तंको आगरे तारी सुस्थतार आश्चर्य कर्म यीशुंकर वस्त्र को छुई से जो सुस्थता पाई अछि ताकू समस्तंको आगरे प्रकाश कर। एणु यीशु ख्रीष्ट पचारले किए मते छुईला। एमिति नाही कि यीशु जानिलेनी तेणु से पचारले ना। यीशु चाहुथिले ए स्त्री लोकटी समस्तंको आगरे तार सुस्थतार साक्ष्य प्रदान करू। 2 नंबर कारण
to differentiate the touch of faith. ଯୀଶୁ को छुईबार प्रभेद ଯୀଶୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ପଢୁ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ଆମେ ଛୁଇଁଲୁ ବୋଲିକି। ସେହି ସମୟରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା। ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛୁଉଁଥିଲେ, ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପଢୁନା। ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ, ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୋଷାକକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାର ଜୀବନରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରଭେଦ ଯୀଶୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କାରଣଟି, ଟୁ ଶୋ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପସିବଲ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଯୀଶୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସାଧ୍ୟ ଅଟେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏହା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଲୁକ ତାର 8:43 ପଢିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଟି କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ଛୁଇଁଛି, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯେଉଁ ରୋଗ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଥିଲା, ନିଜର ସମାଜ ଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଲୋକମାନେ ଅଶୁଚି ବୋଲୁଥିଲେ, ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ରୋଗରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କଠିନ, ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାଧ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି, ଟୁ ଶୋ ହି ଇଜ ଦ ମସାୟା, ଦ ଜେହୋଭା ରାଫା କ୍ଲିନସେସ୍ ଦ ଅନକ୍ଲିନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହ, ଜେହୋଭା ରାଫା, ଯେ ଅଶୁଚି ମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ରୋଗକୁ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅଶୁଚି ରୋଗଟି, ଏହି ରୋଗଟି ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଛୁଇଁବେ, ସେ ଛୁଇଁଥିବା ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହ। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହା ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେବେ ମସିହ ଆସିବେ, ଯେବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ, ସେ ସମୟରେ ଅଶୁଚି ମାନେ ଶୁଚି କରାଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ। ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ସେ ଜାଣିଲେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି।